अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। BRS लीडरान दावे करते हैं, लेकिन हकीकत ये कि KCR सिर्फ नशे के लिए ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने वाले शहरियों को दी अहम राहत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जारी खुसूसी जामे नज़रसानी SIR मुहिम के दौरान अपने नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने का दिया जाएगा मौका। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के बाद पहली मरतबा कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई। लगभग 188 रुपये घटा दिए गए। होटल और रेस्तोरानों को मिली राहत। हिंद पाक बातचीत शुरू की जाए ताकि तमाम मसाइल का हल निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर की साबिक़ चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की मरकज़ से अपील। दो हफ्तों से भी कम अरसे में ईरान ने 40 मिलियन बैरल तेल बरामद किया। ईरान स्पीकर खालिबाफ का बयान, कहा अमेरिका से मुज़ाकरात शराइत मुकम्मल होने तक आगे नहीं बढ़ सकते। और क़तर में जारी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरान की अवामी सतह पर तरजीह दरअसल एक दानिस्ता फ़ारसी तर्ज़ मुज़ाकरात है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस का दावा, कहा यकीनी तौर पर होगी बातचीत। हेडलाइंस आपने देखी। पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS लीडरान दावे बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि KCR सिर्फ नशे के लिए ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों के अलावा खुश रियासत के बच्चों को भी यहाँ अल्कोहल का आदी बना दिया गया। रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि KCR की गलत हुक्मरानी से बच्चों के साथ साथ कई ख़ानदान मुतासर हुए हैं। आइए देखते हैं रेवंत रेड्डी के इल्ज़ामात। హార్టికల్చర్, అగ్రికల్చర్, ప్రాన్ కల్చర్ అన్ని కల్చర్లను సర్వనాశనం చేసాడు. ఓన్లీ తాగుడు కల్చర్ తెచ్చిపెట్టాడు మనకు. సందుల బెల్ట్ షాపులు, బుడ్డీ షాపులు తెచ్చిపెట్టాడు. ఆయల్లా మనం రైతు బజార్లు తెలిస్తే ఇవాళ బెల్ట్ బజార్లు తీసుకొచ్చి సందుల 7వ తరగతి చదివేటోని కూడా చేతులు బుడ్డి చేతులు పట్టించాడు. ఆయన సాధించిన ఘన విజయం. ఆయన దేనికన్నా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటే ఇగో దీనికే బ్రాండ్ అంబాసిడర్. వెనకటికి గింత ఉండే నాయన తాగుడు. మీరు చెప్పురు సోదరులారా, ఇవాళ 4 ఇండ్లకు బెల్ట్ షాప్ వచ్చేసింది. ఒక కిరాణం కొట్ట 4 ఇండ్లకు, ఈ 4 ఇండ్లు నావే, నేనే సప్లై చేస్తాను కాడికి వచ్చిన ఊర్లలో. మా అక్కలు తలకాయ కొట్టుకుంటారు. ఇంటి ఆయన గట్లున్నాడంటే వీడు కూడా గిట్ట తయారైనాడు ఆ పిల్లగాడని. సాయంత్రం 6 కాకముందే గోడలు పట్టుకొని నడుస్తారు 12-16 ఏళ్ళ పిల్లలు. మా అక్కలకు గోస తెలవాలి. ఇంటి ఆయన ఎట్లా అట్లా మోస్తే ఇంకేముందో నా జీవితం అంటే ఇట్లా అయిపోయింది, కానీ నా కొడుకన్నా మంచోడు అవుతాడు, చదువుకుంటాడంటే పిల్లలను కూడా తాగుబోతులను తయారు చేసాడు చంద్రశేఖరరావును చూసి. ఇవాళ ఆయన వచ్చి ఇంకా ఆయన రావాలి బయటికి. ఆయన కోసం ప్రజలంతా ఉర్రూతలు ఊతుర్రు. ఇక అయ్యగారి కోసం ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు వీళ్ళిద్దరు పిల్ల రాక్షసులు గల్లీలో తిరిగి. बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की जानिब से बीजेपी के कौमी सदर के बयानात पर रद्द-ए-अमल ने साबित किया कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत खौफजदा हो गई है। रामचंद्र राव ने दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी तेज़ी के साथ मकबूल हो रही है, जिसको देखकर खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी गोया घबरा गए हैं। Mr. Revant Reddy has made a statement on Sri Nitin Nabinji's visit that who is this man, who is this guy, and then he said that he is not Mamata Banerjee to be defeated by BJP. This statement itself is nothing but indication of his political arrogance is one, and his political fear on BJP. He is afraid because Mr. Nitin Nabinji has given a call to the people of Telangana to make Telangana Congress Mukh Telangana. Secondly, he also said that RR tax is being collected by this government that is exposing the corruption in Congress government. So both these statements of Mr. Nitin Nabinji and his visit, which has actually boosted the chances of BJP in the next coming municipal corporation elections, and also the cadres enthusiasm which has been exhibited during his visit, has become a point of frustration and fear by Sri Revanth Reddy. So he was compelled to make such a statement because earlier Congress people also with their political arrogance said, Manishankar Iyer, that chai wala kya Pradhan Mantri banega, and he became for 3 times. Earlier BRS leaders also said that who is Mr. Nadda when Nadda ji was our national president. Then TRS party lost all the seats in Lok Sabha. So
So this political arrogance of Mr. Revanth Reddy is nothing but out of frustration and fear on BJP's growth, and he is seeing his exit. तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी सदर नितिन नबीन के दौरे तेलंगाना पर तनकीदें की और सवाल किया कि आखिर उन्होंने तेलंगाना के लिए मरकज़ से फंड दिलाने में क्या रोल अदा किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मरकज़ का ताउन निहायत ज़रूरी है। जो 2 दिन से हाल किया बीजेपी प्रेसिडेंट साहब तेलंगाना में दौरा कर रहे हैं, पहचान के लिए वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आप तेलंगाना आने से पहले तेलंगाना जनता को माफी मांगते आना है, क्योंकि आज तेलंगाना इस देश की एक प्रदेश है। यहाँ केंद्र सरकार से जो मिलना है नहीं मिल रहा है, और यहाँ तेलंगाना सरकार के ऊपर आप सही तरीके से जो जितना देखभाल करने हैं वो नहीं कर पाए, और आके आप बोल रहे हैं तेलंगाना में हम सत्ता में आएंगे। सीधा आप तेलंगाना के सरकार के लिए 12 साल में क्या किया ये बताने के बाद आएंगे। और यहाँ जितने या हम पैसे आपके लिए जमा करते 10 रुपये, हमको 3 रुपये भी नहीं देते वापस, और आपने कहता है कि बहुत हुआ। और हम लोग पिछले सरकार के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी डाल के आपको सौंपने के बाद भी उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करते। और कल के वरंगल में कुछ बोले, वरंगल डेवलपमेंट करने वाला कांग्रेस है। 10-12 साल में आप क्या किया बताना चाहिए। इसीलिए अभिन साहब, आपका पहचान के लिए कांग्रेस को गाली देना ही सिर्फ आपके एजेंडा में है तो छोड़ो। अगर आप जनता की, तेलंगाना जनता की जीत होना, दिल का जीतना है तो तेलंगाना के लिए कुछ स्कीम लाओ, तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे लाओ, तेलंगाना के केंद्र सरकार से कुछ लाए और वो बोलने की कोशिश करो। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने वाले शहरियों को अहम राहत दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जारी SIR मुहिम के दौरान वो अपने नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। अदालत ने कहा कि इस मकसद के लिए शहरी घर घर पहुंचने वाले इन्यूमरेटर्स को अपनी मुकम्मल तफसीलात और ज़रूरी दस्तावेज़ात दें। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी मोहिद्दीन पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने हैदराबाद के सैयद खुतबुद्दीन मसूद की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें उन्होंने अपने और अपने अफराद ख़ानदान के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ किए जाने को चैलेंज किया। अदालत को बताया गया कि नाम हज़फ होने की वजह से वो और उनके अफराद ख़ानदान 2024 के आम इलेक्शन में वोट डालने से महरूम रहे। अंदेशा जाहिर किया कि अगर मौजूदा SIR मुहिम के दौरान नाम बहाल न हुए तो मुस्तक़बिल में भी उन्हें मुश्किल होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील अविनाश देसाई ने अदालत को यकीन दिलाया कि इस SIR मुहिम के तहत हर अहल शहरी को अपना नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने का पूरा मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मुतासरा अफराद बूथ लेवल ऑफिसर या मुतालिका इंतखाबी हुकाम के पास अपनी दस्तावेज़ात जमा कराएं तो उनके नाम दोबारा दर्ज किए जाएंगे। दलाइल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि चूँकि इलेक्शन कमीशन की SIR मुहिम जारी है, इसलिए मज़ीद हुक्मनामे की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी कि वो इस मुहिम से इस्तेफ़ादा करें और अगर उसके बावजूद वोटर लिस्ट में नाम शामिल न हुआ तो इलेक्शन के हुक्काम से रब्ता करें। अगर वहाँ भी मसला हल न हुआ तो दोबारा अदालत का रुख किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के बाद जनूब एशिया में पैदा हुए हालात और आबनाए हरमुज़ की बंदिश की वजह से गैस की फराहमी शदीद मुतासर हुई थी, और अब जबकि जंगी हालात में बेहतरी आई है, सूरत हाल बेहतर हुए हैं, तो तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में भारी कमी कर दी। इस फैसले से होटल, रेस्तोरानों और दीगर तिजारती कारोबारों को बड़ी राहत मिली है। कंपनियों ने मुल्क भर में 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 188 रुपया 50 पैसे घटा दिए। इस कमी के बाद 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर अब 2,930 रुपये में मिलेगा। तेल की कंपनियों के मुताबिक ये कमी आलमी सतह पर तेल की कीमतों में आई तब्दीली के पेश नज़र हुई। अलबत्ता घरेलू इस्तेमाल का जो LPG सिलेंडर होता है उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई, जिसकी वजह से आम लोगों को फौरी तौर पर अभी कोई राहत नहीं मिली। मजलिस के कायद मुकर्रर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इत्तलात के मुताबिक इस मुलाकात के मौके पर अकबर ओवैसी ने अपनी दख्तर की शादी की तकरीब में चीफ मिनिस्टर को दावत दी। रेवंत रेड्डी ने ये बाज़ाब्ता दावतनामा कबूल किया है। गुशामर हैदराबाद के MLA राजा सिंह अदालत से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अदालत से बरी करने पर मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने सख्त रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर न रखे जाने और केस कमज़ोर होने की वजह से राजा सिंह को बरी किया गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह हाई कोर्ट में हुकूमत अपील करे और राजा सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ फौरी तौर पर
درخواست داخل کی جائے اور ضروری قانونی کارروائیاں کی جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں امجد اللہ خان خالد کا یہ بیان۔ السلام علیکم، میں امجد اللہ خان اسپوکس مین MBT۔ آج جو MP MLA اسپیشل کورٹ ہوتا ہے، پروسیکیوشن فار MPs MLAs، یہ کورٹ کا ایک فیصلہ آیا راجہ سنگھ کے ایک کیس میں جو 2022 میں گوشہ میں 2022 میں جو منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن سے جو کیس بک کیا گیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد میں یہ کیس بک کیا گیا تھا اور اس کے اوپر PD ایکٹ لگا کر ان راجہ سنگھ کو اندر کیا گیا تھا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کیس میں ان کو باعزت بری کیا گیا ہے۔ آخر راجہ سنگھ کیسا باعزت بری ہوا، اس کے اوپر جو ہے ایک طویل تحقیقات کی ضرورت ہے۔ کیا راجہ سنگھ کو کوئی ایسے چھپے رستم پولیس آفیسرز ہے جو تلنگانہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، ان کو مدد کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو BRS میں بھی ہے، وہ کانگریس میں بھی ہے، سرکار میں، جو راجہ سنگھ کو باعزت بری ہونے کے لیے ہیلپ کر رہا ہے؟ آپ اگر ججمنٹ اٹھا کر دیکھیں گے، جو اوپر کا آج کا ججمنٹ آیا ہے، ہم جو پڑھے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پروسیکیوشن فیلڈ ٹو، یعنی آپ جو ہے ان کی گناہ ثابت کرنے کے لیے فیلڈ ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا ایک چیز ہے۔ تو کہاں پر پروسیکیوشن میں لیکونہ آیا، اس کے اوپر ہم کو تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ہم شروع دن سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اس میں ایک اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر رکھیے۔ اس میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نہیں رکھا گیا، ایک کسی وکیل کو یہ کیس دے دیا گیا تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کیس کے اوپر نگرانی نہیں کی گئی تھی۔ جس طریقے سے مسلم تنظیموں پہ یا مسلمان لیڈروں پہ جب کیسز بک کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر رکھا جاتا، اس کے اندر جو ہے نگرانی کی جاتی ہے تاکہ یہ لوگ باعزت بری نہ ہو، اور باعزت بری ہونے سے پہلے ان کو اطلاع ہو جاتی، انویسٹیگیشن ایجنسی اس کو امیڈیٹ ہائی کورٹ میں اپیل پہ ڈالتے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ریونت ریڈی صاحب سے، چیف منسٹر کا جو کانگریس کی گورنمنٹ سے ہے، کہ امیڈیٹ اس کیس میں جو MP MLA کورٹ سے باعزت بری کیا گیا ہے، اس کی ججمنٹ کاپی نکالتے ہوئے ایک اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو لگا کے فوری ہائی کورٹ میں تلنگانہ گورنمنٹ اپیل کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اس بات کی اطلاع دینا چاہ رہا ہوں کہ میں خود تقریباً 20 سے 25 ایسے کیسز ہے جس میں میں کمپلیننٹ ہوں۔ تو یہ سلسلہ چالو ہوا 2014 سے، جب سے BRS کی گورنمنٹ آئی۔ آپ سن کے حیرت کریں گے کہ میں خود کمپلیننٹ ہوں، مجھے اس بات کی اطلاع نہیں دی گئی کئی کیسز میں۔ کیسز جو ہے انیشیل سٹیجز میں، بیفور فائلنگ دا چارج شیٹ، کیسز کو کلوز کر دیا گیا لاسٹ ٹائم جب BRS کی گورنمنٹ تھی۔ تو کچھ کیسز جو ہے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے آفیسرز بند کر دیے، اس وقت کے حیدرآباد پولیس کمشنر کیسز کو کلوز کر دیے، اس وقت کے پرنسپل سیکریٹری ہوم کئی کیسز کو کلوز کر دیے۔ میرے کو کمپلینٹ میں ہوں، مجھے اطلاع نہیں دیا اور مجھے جو کوئی نوٹس نہیں دیے۔ ورنگل کی معروف میتھمیٹکس کی ٹیچر محترمہ تسنیم آرا گزشتہ روز سرکاری ہائی اسکول شامن پیٹ سے سبکدوش ہو گئے۔ انہوں نے 17 ستمبر 1993 کو مچھلی بازار گورنمنٹ ہائی اسکول سے اپنی تدریسی خدمات شروع کی تھی۔ ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں انہیں 2019 میں ضلع ورنگل کے بہترین استاد اور سال 2021 میں اردو اکیڈمی کی جانب سے ریاستی سطح کے بیسٹ اسٹیٹ ٹیچر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایک معلمہ کی حیثیت سے زندگی گزارنا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ حیدرآباد شہر کے مضافات میں رات دیر کے پولیس کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ نلگنڈا ضلع پولیس گزشتہ 4 دنوں سے ایک مطلوب ملزم کی تلاش میں تھی۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ وہ آدی بٹلہ کے قریب ایک لاری میں چھپا ہوا ہے، جس پر پولیس چوکس ہو گئی اور کارروائی کی گئی۔ پولیس کے مطابق گرفتاری کے دوران ملزم نے حملہ کرنے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کی اور اس کے پاؤں پر گولی لگی، جس سے وہ زخمی ہوا۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر ونسلی پورم ایریا ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزم کے خلاف تلنگانہ اور AP میں متعدد مقدمات ہیں۔ بعض ذرائع کے مطابق اس ملزم کا نام بھی سریکانت بتایا گیا ہے اور وہ 2023 سے پولیس کو مطلوب تھا۔ وجے نگر کالونی، حیدرآباد، بڑی مسجد، ملے پلی اور دیگر علاقوں میں جگہ جگہ گندگی کے انبار ہیں۔ ڈرینیج کے مین ہولز میں سے گندا پانی ابل رہا ہے، جس سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید دشواریوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے نمائندے شیخ نظام الدین لیق نے یہاں کا دورہ کیا، مقامی افراد سے بات چیت کی۔ لوگوں نے اپیل کی کہ بلدی عملہ فوری طور پر حرکت میں آئے اور صفائی کے کاموں کو ہنگامی بنیادوں پر انجام دیا جائے۔ اور روائی ناظرین، بڑھتے ہیں چند اہم قومی و عالمی خبروں کی جانب۔ جموں کشمیر کی سابق CM محبوبہ مفتی نے ہند پاک بات چیت پر زور دیا تاکہ تمام مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے پڑوسی اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ PDP کا ایجنڈا رہا ہے کہ جموں کشمیر جو اس وقت اختلاف ہے دو ملکوں کے بیچ میں، ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں، اس کو ایک دوستی کا پل بننا چاہیے اور اس کے لیے
بات چیت ضروری ہے. مجھے خوشی ہے کہ جو RSS کے بہت سینئر لیڈرشپ ہے، جس میں حزبولے ہیں، جس میں موہن بھاگوت جی ہیں، اور بھی کئی لیڈروں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، لوگوں کی آواجابی ہونی چاہیے، آپس میں انٹریکشن ہونا چاہیے، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہونا چاہیے. بالکل جو واجپئی جی کا تھا کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں، ہمسایہ نہیں، مجھے لگتا ہے اس چیز کو انڈورسمنٹ مل رہی ہے. تو آج ہم نے یہ لیٹر بھی انڈیا کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کو پرائم منسٹر کو لکھا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر کتنا بھی طاقتور ہو، اس کی جو لیگیسی ہے وہ یہ نہیں ہوتی وہ کتنا طاقتور تھا یا وہ کتنے سال پرائم منسٹر آفس میں رہا. اس کی لیگیسی اس سے دیکھی جاتی ہے کہ اس نے اپنے وقت میں کتنے کانفلکٹ ریزالو کیے. اور اس وقت مودی جی کے پاس بھی ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے کہ جو جموں کشمیر کا جو کانفلکٹ ہے، جس کی وجہ سے ساکھ بھی بند پڑا ہوا ہے، جو ساکھ جس کا ہمارا ملک ہندوستان جس کو لیڈ کر سکتا تھا، وہ بھی جموں کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے، پاکستان کے ساتھ ٹینشن کی وجہ سے وہ بھی بالکل ختم شد ہو گیا ہے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ اب دنیا کو دیکھیے، ایران کو دیکھیے، جو انہوں نے ہرمز کی جو گھاٹی ہے اس کو کیسے استعمال کیا، انہوں نے پوری دنیا کو جھکایا. تو جموں کشمیر سینٹرلی اور ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے بن سکتا ہے. جیسے ابھی آپ نے اتراکھنڈ میں حال ہی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ان کی لیپو لیک ہے اس کو کھول کے چین کے ساتھ کئی جگہ کنیکٹیوی ہو سکتی ہے. ہمارا بھی ہے، جیسے ہمارے راستے کھوتان ہے، یارکھنڈ ہے، کاشگر ہے جو ویا لداخ ہے. تو جموں کشمیر کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے. دیکھیے پاکستان اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو کیسے استعمال کر رہا ہے، ان کو دیکھیے. اور ہمارے جموں کشمیر کی بھی ایک اسٹریٹجک پوزیشن، ایک جغرافی ہے. اگر ہم جموں کشمیر کو گیٹ وے آف سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا بنائیں، نہ صرف جموں کشمیر کا نقشہ بدلے گا، پر ہمارے ملک کو بھی بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. ابھی جب ہرمز بند تھا تو کتنی پیٹرول کی دقت ہوئی، کتنی گیس کی دقت ہوئی ہمارے ملک کو. تو اگر یہ راستے کھل جاتے، پاکستان کے ساتھ بات ہو جائے، چائنا کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ پورا جموں کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ سلجھ جائے گا. کیونکہ اب تو آپ نے 2019 میں بی جے پی نے سب سے جو خطرناک ہتھیار تھا وہ بھی آزما لیا، 370 کو ختم کیا، 35 کو ختم کیا. اس سے تو کچھ ریزالو نہیں ہوا، اس سے تو مشکلیں اور زیادہ ہو گئی، معاملات اور زیادہ ہو گئے کہ یہاں تک کہ پہلے چائنا اس میں نہیں آتا تھا، اب چائنا بھی اس مسئلے میں آیا. انہوں نے لداخ میں ہماری کافی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو میں کہتی ہوں بہت LOC کے ساتھ ہمیں جو ہے نیگوسیشن کر کے، ریکنسلیشن کر کے، بارڈر کھول کے جموں کشمیر کو اکنامک ایکٹیویٹی کا ایک ہب بنانا چاہیے، جس میں ساکھ کی تمام کنٹریز اکٹھے مل کے انویسٹمنٹ کرے، یا اپنے بینک کھولیں، یونیورسٹیز کھولیں، باقی چیزیں کریں، تاکہ ساکھ کی جو کوپریشن ہے اس کا ایک ایگزامپل بنے جموں کشمیر. تو وہ تبھی ممکن ہے جب آپ آپس میں بات چیت کریں گے. دونوں پرائم منسٹر اگر لیگیسی کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بھی ایک ایسی سرکار ہے جہاں آرمی اور سرکار ایک ہی پیج پہ ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت ہی ایک پاورفل پرائم منسٹر ہیں. تو اگر یہ دونوں چاہیں تو مجھے لگتے ہیں آنے والے وقت کی اچھی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں، جموں کشمیر کے کانفلکٹ کو آپس میں اپنے حالات کو درست کر کے، اور جموں کشمیر کو ایک امن کا پل بنا سکتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر غالباف نے کہا کہ ایران نے امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد 2 ہفتوں سے کم عرصے میں 40 ملین بیرل سے زیادہ تیل برآمد کیا. انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے فیصلے کا دفاع کیا اور کہا کہ ایران کے خلاف عائد بحری پابندیوں کا خاتمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عسکری طاقت کے ساتھ سفارتکاری ٹھوس نتیجے دیتی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ ایران کی اصل ضمانت اس کی عسکری قوت ہے، اس لیے میزائل پروگرام اور دفاعی صلاحیتیں کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی. غالباف نے کہا کہ ایران اپنے جوہری حق سے بھی دستبردار نہیں ہوگا اور حتمی معاہدے کے لیے دی گئی 60 دنوں کی مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے. مذاکرات اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک امریکہ اور UN کے سلامتی کونسل کی جانب سے عائد تمام بنیادی اور ثانوی پابندیاں ختم نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہروز میں سمندری خدمات کے نظم و نسق کے حوالے سے قانونی اور سروس سے متعلق تمام امور پر اتفاق ہو گیا. امریکہ کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک مفاہمتی یادداشت کی 5 شقوں پر عمل آوری نہیں ہوتی، جن میں لبنان میں کشیدگی کا خاتمہ، ایرانی تیل کی برآمدات کو یقینی بنانا اور منجمد اثاثوں کی رہائی بھی شامل ہے.
उधर दूसरी जानिब अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि दोहा में जारी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरान की अवामी सतह पर तरदीद दरअसल एक दानिस्ता फ़ारसी तर्ज़ मुज़ाकरात है, जबकि उनके मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तकनीकी बातचीत जारी है। एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा कि मुकर्रर मुज़ाकरात होने थे, दरअसल तकनीकी नौइयत के मुज़ाकरात ये आगे बढ़ रहे हैं और यकीनी तौर पर होंगे। उन्होंने कहा कि तेहरान के अवामी बयानात उन्हें दिलचस्प और किसी हद तक परेशान कुन भी लगते हैं, क्योंकि ईरानी हुकाम एक जानिब अमन मुज़ाकरात की तरदीद करते हैं जबकि तकनीकी सतह की बातचीत को तस्लीम भी करते हैं। व्हाइट हाउस के नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और जेड कुशनर पीर के रोज़ कतर रवाना हो गए थे, जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने क़तरी दारुल-हुकूमत में मुलाकात की दरख्वास्त की है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में पैदाइश पर शरीयत के हक़ बर्थ राइट सिटीजनशिप को महदूद करने का सदारती हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया है। दूसरा मौका है जब अदालत ने ट्रंप की एक बड़ी पॉलिसी को कलअदम करार दिया। इससे कबल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आलमी तिजारती टैरिफ को कलअदम करार दिया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ट्रंप के सदारती हुक्मनामे को रोका गया, जिसमें अमेरिकी इदारों को हिदायत दी गई थी कि वो ऐसे बच्चों को अमेरिकी शहरियत ना दें जो अमेरिका में पैदा हुए हों, लेकिन उनके वालिदैन ना तो अमेरिकी शहरी हों और ना ही कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी यानी ग्रीन कार्ड होल्डर। ट्रंप के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इक़दाम अमेरिकी आइन की 14वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है, जो अमेरिका में पैदा होने वाले अफराद को शहरियत देने की ज़मानत देती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पैदाइशी शहरियत का हक़ बरकरार रखना हमारे मुल्क के लिए अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कांग्रेस को पैदाइशी शहरियत का हक़ ख़त्म करने के लिए आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद मराकशी खिलाड़ी ईसा ने एक मुख्तसर मगर ईमान अफरोज़ बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। मैच के अख्ताम पर गुफ्तगू में ईसा ने कहा कि हम मुसलमान हैं, हम इस दुनिया में बहुत थोड़े वक्त के लिए आए हैं, हर चीज़ अल्लाह की है और हमें हर हाल में उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। You know, as I said, we Muslim people, so you know, we just here for a short time, so everything is about Allah and thanking Him. और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। बीआरएस लीडरान दावे करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि केसीआर सिर्फ नशे के लिए ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने वाले शहरियों को दिए अहम राहत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जारी खुसूसी जामे नज़रसानी एसआईआर मुहिम के दौरान अपने नाम दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल कराने का दिया जाएगा मौका। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के बाद पहली मरतबा कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई, लगभग 188 रुपये घटा दिए गए। होटल और रेस्तोरानों को मिली राहत। हिंद पाक बातचीत शुरू की जाए ताकि तमाम मसाइल का हल निकाला जा सके। जम्मू कश्मीर की साबिक़ चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की मरकज़ से अपील। दो हफ्तों से भी कम अरसे में ईरान ने 40 मिलियन बैरल तेल बरामद किया। ईरान स्पीकर खालिबाफ का बयान, कहा अमेरिका से मुज़ाकरात शराइत मुकम्मल होने तक आगे नहीं बढ़ सकते। और क़तर में जारी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरान की अवामी सतह पर तरदीद दरअसल एक दानिस्ता फ़ारसी तर्ज़ मुज़ाकरात है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का दावा, कहा यकीनी तौर पर होगी बातचीत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।